This conference will now be recorded. Welcome to the Anjana Sudha Academy Daily Srimad Bhagavatam reading, and this is 2020, April 27th, and present are 25 plus devotees, Sita Lalita Devidasi Sergio, Raman Reti Devidasi Parasrama Avatar Das Nicole Silva, Nandaraj Das Braj, Nanda Braja Das, Mitravinda Devidasi, Madhavendra Puri Das, and Yashoda, Lalita Gopi Devidasi, and Lakshmi Radha Devidasi, Lakshmanagara Ja, Karuna Shakti, Jayanta Ishwari, Hector Gonzalez, Gorakuna Shakti Devidasi, Heraldine Valdiva, Candale Indira, Estefania, Chaturatma Palika, Carlos, Bhaktina Andrea, Astasaki, Anandamaya, and Brother Ass. Gandharva, will you translate and be the chief guest? Hare Krishna Guru Maharaj, of course. Oh my goodness. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janabala Girivaradari. Gopi Janabala Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shishi Radha Madhava Astasaki Ki Jai. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narodamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayam Udirayat. Tato Jayamudiraye. Aham Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 2.1.10. Srimad Bhagavatam 2.1.10. Tadaham te badishyami. Tadaham te vidasyami. Mahapaurushiko bhavan. Mahapaurushiko bhavan. Yashya shraddha dhatam ashu. Yasya shraddha datam ashu. Shan mukunde matih sati. Jan mukunde mati sati. Boliye. Tadaham te vidasyami. Tadaham te vidasyami. Mahapaurushiko bhavan. Mahaparushiko bhavan. Yasya shraddha datam ashu. Yashya shraddha dhatam ashu. Syang mukunde mati sati. Shan mukunde mati sati. Boliye.
तदहं ते विदास्यामि Tadaham te vidasyami. महापौरुषिको भवम् Mahaparushiko bhavan. यस्य श्रद्धादतमस्तु Yasha shraddha dhatamasu. ध्यान्मुकुन्दे मतिशति Shanmukundai mati sati. Atra. Tad aham te avidayasmi. Tadaham te vidasyami. Mahapaurushiko bhavan. Mahaparushiko bhavan. Yasya shradadatamāshu. Yasha shraddha datam ashu. Yanmukunde mati sati. Shanmukunde mati sati. Damas estimadas. No sea tímida. Sea recatada. Taham Adaham te vidishyami. Mahaparushiko bhavan. Yasya sadadatam su Yasha shraddha datam ashu. Yamukunde mati sati Shanmukunde mati sati. Una más. Tadaham te vidasyami Adaham te vidasyami. Mahaparushiko bhavam Mahaparushiko bhavan. Yasya sradhathatam asu Yasha shraddha dhatamasu. Syanmukunde mati sati Shanmukunde mati sati. Tat. Tad, That. eso. Aham. Aham, Aham. I. yo. Te. Te, Unto you. a ti. Okay. So, Sukadeva Goswami has been talking about Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami ha estado hablando del Srimad Bhagavatam. Yeah, so Tat means Srimad Bhagavatam. Así que Tat significa el Srimad Bhagavatam. Abhidasyami. Habitas y a mí Shall recite. recitaré. So maybe Srinivas can give us more explanation of this word. Quizás Srinivas Prabhu pueda darnos una mayor explicación sobre esta palabra. Today or Friday. Hoy día o el viernes. Mahaparushika. Mahapaurushika. Excuse me. Yeah. This is a word that Srila Prabhupada will discuss in detail in the purport. Esta es una palabra que Srila Prabhupada va a discutir en detalle durante el significado. The most sincere devotee of Lord Krishna, El más sincero de los devotos del Señor Krishna, Bhavan, Bhavan, your good self. tu buena persona. Yeah. So he's going to recite Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Él va a recitar el Srimad Bhagavatam a Maharaj Pariksit. Why? ¿Por qué? Because his good self is
Mahaparushika. porque su buena persona es Mahapaurashika. Okay. Yasya, Yasya, of which. de lo cual, Yeah. So this could refer to hearing Srimad Bhagavatam. excuse me, This could refer to hearing Srimad Bhagavatam. this could refer. Esto puede ser para escuchar el Srimad Bhagavatam. Eso puede ser en referencia. Ah, ok. Puede ser en referencia para oír el Srimad Bhagavatam. Shraddadatam, Shraddadatam, of one who gives full respect and attention. de aquel que manifiesta pleno respeto y presta toda su atención. Ashu, Ashu, very soon. muy pronto. Syat, Syat, yeah, it so becomes. se vuelve. Mukunde, Mukunde, unto the Lord, al Señor, who awards salvation. quien otorga la salvación. Matahi, Mati, faith, fe, sati, sati, unflinching. resuelta. Translation. That very Traducción. Srimad Bhagavatam I shall now recite before you. Yo recitaré ante ti ese mismo Srimad Bhagavatam, Because porque you are the most sincere devotee of Lord Krishna. eres el devoto más sincero del Señor Krishna, One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam, aquel que oye el Srimad Bhagavatam con toda atención y respeto, achieves unflinching faith in the Supreme Lord. logra tener una fe resuelta en el Señor Supremo, The giver of salvation. el que da la salvación. So we read Srila Prabhupada, we studied Srila Prabhupada's purport for about 30 minutes. Hemos estudiado el significado de Srila Prabhupada alrededor de 30 minutos, Keeping in mind manteniendo en nuestra mente, teniendo en mente that we're looking for questions for evaluation. Teniendo en cuenta que estamos buscando preguntas para las evaluaciones, Yeah, Bhakti Vaibhava evaluation. para las evaluaciones del Bhakti Vaibhava. Okay. So Prabhupada says, Prabhupada dice Srimad Bhagavatam is recognized Vedic wisdom. que el Srimad Bhagavatam es reconocida sabiduría védica. Then he talks about the system of receiving Vedic knowledge. Y habla sobre el sistema para recibir el conocimiento védico. Avaroha Pantha. Avaroha Panta. Yeah. Pantha means path, Panta significa sendero, as we know, as far as we know. tanto como nosotros sabemos. Padarshika Guru, the Guru who shows the path. El guru que nos muestra el sendero, el camino. Yeah, okay. So, Prabhupada's going to talk about this. Prabhupada va a hablar sobre esto, Yeah, because Sukadeva Goswami is explaining why he's preaching Srimad Bhagavatam. porque Sukadeva Goswami está explicando el por qué va a predicar el Srimad Bhagavatam To Maharaj Parikshit. a Maharaj Parikshit. Yeah. Then Prabhupada talks about receiving material knowledge. Prabhupada también habla sobre recibir conocimiento material. Yeah. And of course, what is material knowledge? Y por supuesto, preguntándonos qué es el conocimiento material. At a very gross level, En un nivel muy burdo, maybe all I know is what I see.
Se trata probablemente de que todo lo que sé es lo que puedo ver. Yeah, or what I smell is all I know. O, o todo lo que huelo es lo que puedo saber. Yeah, this is like a dog Es como un perro or a tree. o un árbol. Yeah, but then if somebody has the ability to engage in logical analysis, Pero de repente alguien tiene la habilidad de involucrarse en el análisis lógico. then he can become a scientist. Por lo tanto, él se puede convertir en un científico. Yeah, he can smell excrement. Él puede oler excremento And then analyze the different kinds of smells. y analizar los diferentes aromas. Yeah. So Prabhupada is talking about this. Prabhupada está hablando sobre esto. For the advancement of material knowledge, Para el avance del conocimiento material there is need for personal ability se necesita una habilidad personal and researching aptitude. y una actitud de investigación. This is material. Esto es material. I am going to know nature. Voy a conocer la naturaleza I will control the nature. y voy a controlarla. Okay. But in contrast, Pero en contraste, yeah, spiritual knowledge el conocimiento espiritual depends more or less on the mercy of the spiritual master. depende más o menos de la misericordia del maestro espiritual. Spiritual master must be satisfied with the disciple. El maestro espiritual debe estar satisfecho con el discípulo. Yeah. Then knowledge automatically manifests before the student. De esa manera, el conocimiento automáticamente se manifiesta ante el estudiante. So a bona fide spiritual master is not an egotistic hedonist. Un maestro espiritual auténtico no es un espíritu egoísta. Yeah. He wants to be satisfied. Él quiere ser satisfecho. He's satisfied when Krishna is satisfied, Él está satisfecho cuando Krishna lo está, when the parampara is satisfied. cuando el parámpara lo está. Yeah. So satisfying spiritual master means to have a proper attitude. Satisfacer al maestro espiritual entonces significa tener la actitud apropiada. Yeah. To know to serve. Saber servir. Yeah. Okay. Yeah. But then Prabhupada makes some clarification. Y luego Prabhupada aclara ciertos aspectos, Yeah, because there's always details to understand things. porque siempre existen detalles para poder comprender las cosas. Because sometimes we think the process is like magic. Porque a veces creemos que el proceso es como algo mágico. Yeah, the spiritual master puts his foot on the disciple's head. El maestro espiritual coloca su pie sobre la cabeza del estudiante And the disciple feels 10,000 volts of electricity going through his body. y el estudiante siente 10,000 voltios de electricidad en su cuerpo And he becomes illuminated. y se ilumina. And then the spiritual master cries Y el maestro espiritual llora because he no longer has any spiritual knowledge. porque él ha perdido todo su conocimiento espiritual. You are laughing, but this is a description of one history. I know, excuse me. Me río, pero es una descripción de una historia. I'm also laughing. Yo también me río. So Prabhupada says it's not like that. Excuse me. Prabhupada says it's not like that. Prabhupada dice que no es, así no son las cosas. Okay. So the next paragraph, the next sentence, the next two sentences are very nice. Las siguientes dos oraciones son muy buenas. The bona fide spiritual master reasonably explains everything to the disciple on the authorities of Vedic wisdom. El maestro espiritual, excuse me, let me see here. Okay. The bona fide, okay. El maestro espiritual fidedigno
razonablemente explica todo al discípulo sobre la autoridad del conocimiento védico. Yeah. The disciple can receive such teachings not exactly intellectually, El discípulo puede recibir estas enseñanzas no exactamente de manera intelectual, but by submissive inquiries and a service attitude. sino por haciendo preguntas sumisas y una actitud de servicio. Yeah. If we have a service attitude, Si tenemos actitud de servicio, yeah, then it seems naturally we'll make submissive inquiries. naturalmente vamos a realizar preguntas sumisas. And Prabhupada says not exactly intellectual, Y Prabhupada diría no exactamente intelectuales, because the intellect is involved. porque el intelecto está involucrado, Yeah, just like the ears are involved. de la misma manera que los oídos están involucrados. Yeah, okay. Okay, then Prabhupada goes on. Y Prabhupada continúa. Yeah, the spiritual master and the disciple both must be bona fide. Dice que el maestro espiritual y el discípulo deben ser ambos auténticos. Sukadeva Goswami was a qualified disciple of Vyasadeva. Sukadeva Goswami era un discípulo cualificado de Vyasadeva. Yeah, and Maharaj Parikshit was a great devotee of Lord Krishna. Y Maharaj Pariksit era un gran devoto del Señor Krishna, Mahaparushika. Mahapaurushika. Yeah. And then Prabhupada gives very nice definition of what is a devotee. Y aquí Prabhupada nos da una muy buena definición de lo que es un devoto. It's somebody who believes Es alguien que cree that if I become a devotee, que por volverse devoto del Señor, everything else will automatically be satisfied. todo lo demás automáticamente quedará satisfecho. So this seems like a paraphrase of one famous citation. Esto parece la paráfrasis de una famosa cita. Again, if you use Upadeshamrita as a Vaishnava verse book, Y de nuevo, si utilizamos el Upadeshamrita como un libro de versos Vaishnava, yeah, memorize the verses that Prabhupada quotes in the purports, memorizamos los versos que Prabhupada cita en los significados, investigate them in their original situation, investigándolos en su situación original, and you begin to see them being used so many times. y entonces nos daremos cuenta que los utiliza muchas veces Yeah, in Prabhupada's purports. en los significados de Srila Prabhupada. What verse cited in Upadeshamrita? ¿Qué verso citado en el Upadeshamrita Yeah, might Srila Prabhupada be paraphrasing here? podría estar parafraseando Srila Prabhupada en este significado? Wow. Gopi Radha has an answer. Okay, what is that answer? Yatata Tormula. Yeah, that's good. Dice que está bien. Yeah. Another one is the actual saying. Shada Shabde Vishwas Kahe Shudrida Nishai Yes. Krishna Bhakti Koy Sarva Kama Kripa Hoy. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So this is building our logic. Esto construye, edifica nuestra lógica. Yeah. A Kanista Adhikari has faith in Krishna sometimes. El Kanista Adhikari tiene a veces fe en Krishna, Very much related to their material desires. relacionado en gran forma con sus deseos materiales. Yeah, a Madhyama Adhikari has faith in the process. El Madhyama Adhikari tiene fe en el proceso. They may have many questions, many doubts, Tiene muchas dudas y preguntas, but they're convinced that those doubts will be satisfied. pero está convencido de que esas dudas se van a resolver. Uttama Adhikari, El Uttama Adhikari has full faith in Krishna tiene una fe completa en Krishna and develop based upon Shastra basado en el Shastra, and has developed a logic ya desarrollado una lógica
to connect up these different Shastric citations. que conecta estas diferentes citas sástricas. So we have to develop our logic. Debemos desarrollar nuestra propia lógica. If somebody asks us about Krishna consciousness, Si alguien nos pregunta sobre conciencia de Krishna, why are you vegetarian? ¿por qué eres vegetariano? Why do you think about women the way you do? ¿Por qué piensas de las mujeres de la manera en que lo haces? Yeah. And when they hear our answer, Y cuando escuchan nuestras respuestas, we'll say, oh, that's very logical. podrán decir que son muy lógicas. I want to investigate this more myself. Quiero investigar más de aquello por mi cuenta. So this is Maharaj Pariksit. Este es Maharaj Pariksit. He's a great devotee. Es un gran devoto. He's kind of like being described as a Madhyamadikari, Está más o menos descrito como un Madhyamadikari, because he has faith in this process. porque él tiene confianza, tiene fe en este proceso. Yeah. And then he becomes a student of Srimad Bhagavatam. Y entonces se hace estudiante del Srimad Bhagavatam. Yeah. And here's from a devotee like Sukadeva Goswami. Y aquí hay un devoto como Sukadeva Goswami. And thus is sure to attain salvation. Y este es el camino seguro para poder alcanzar la salvación. So that's the benediction being offered again and again in the purport. Y esta es la bendición que se nos ofrece una y otra vez en el significado. Liberation, salvation. Liberación, salvación. And that's what it says in the text also. Y esto es lo que también se menciona en el texto. Okay, this is good. Es bueno, Yeah, because if we become liberated, then we can really understand Krishna. porque una vez liberados, entonces podremos entender a Krishna. We're going to so many bodies. Vamos a transferirnos de un cuerpo a otro, a muchos cuerpos. You know, we have been going to so many bodies. Hemos venido ocupando diferentes cuerpos. Yeah, what was our last body? ¿Cuál fue nuestro último cuerpo? Where were we? ¿Dónde estuvimos? What was our sex, ¿Cuál fue nuestro género? race, Nuestra raza, species? nuestra especie. Yeah, yeah. So we're being pushed to different bodies, Hemos estado ocupando diferentes cuerpos, trying to become eternally situated in each one. tratando de ubicarnos eternamente en cada uno de ellos. But we also see it happening on a subtle platform. Excuse me. But we also see it happening on a subtle platform. Pero también lo hemos visto suceder en una plataforma sutil. Every day when I get up, Todos los días, cada vez que me despierto, early, temprano, and chant my rounds in the morning, canto mis rondas por la mañana. yeah, my mind is planning, thinking, Mi mente está planificando, está pensando. today I will become a great devotee, Hoy me volveré un gran devoto. and everybody will recognize how great a devotee I am. Y todo el mundo reconocerá lo gran devoto que soy. Yeah, that's in the mode of goodness. Eso está en la modalidad de la bondad. Yeah, but as the day goes on, Pero mientras va transcurriendo el día, passion, ignorance, la pasión y la ignorancia, I again turn into a pig. empiezo a convertirme en un cerdo, Yeah, yeah, a Vaishnava pig. en un cerdo Vaishnava. Yeah, yeah. So we see the same thing, repeated birth and death, birth and death. Entonces vemos lo mismo, repetido, nacimiento tras nacimiento. Yeah, but by hearing Srimad Bhagavatam, Pero por oír el Srimad Bhagavatam, we can get free from these cycles. podemos liberarnos de estos ciclos. Yeah, and then we can actually see Krishna. Y entonces podremos realmente ver a Krishna Yeah, and take up our service again y retomar nuestro servicio nuevamente in Vrindavan. Yeah. en Brindavan. Okay. Yeah, I'm thinking of the cowherd boys. Estoy pensando en los vaqueritos. Okay. Okay. And Papa continues with the same thing. Prabhupada continúa con lo mismo.
the professional reciter of Srimad Bhagavatam el recitador profesional del Srimad Bhagavatam and the pseudo devotees. y los pseudo devotos Oh my God, yeah, are very different than Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit. son muy diferentes a Sukadeva Goswami y a Maharaj Pariksit. And Prabhupada makes this point several times, Y Prabhupada insiste en este punto varias veces, that Sukadeva Goswami started right from the very beginning of the Bhagavatam. excuse me, Sukadeva Goswami started, From the beginning of the Bhagavatam. que Sukadeva Goswami comienza desde el principio del Srimad Bhagavatam And systematically went through the Bhagavatam. y sistemáticamente fue introduciéndose al Srimad Bhagavatam. Yeah, so this is important. Esto es importante, Yeah, to understand the philosophy according to our particular level. entender la filosofía de acuerdo a nuestro nivel particular, Yeah, to hear everything. para escucharlo todo. Yeah, of course, maybe the beginning cantos are easy for some of us. Por supuesto, los cantos iniciales son un poco fáciles para algunos de nosotros, Yeah, because because we made some advancement in the previous life. porque hemos hecho algún avance en vidas previas. Yeah, but we have to gradually start from Krishna's feet. Gradualmente debemos comenzar desde los pies de Krishna And then go up. y luego ir subiendo. As we go up, En la medida que vamos subiendo, yeah, our comprehension of his feet becomes also more and more strong. nuestra Espera un segundo, comprensión- un instante. Okay. Yeah. Then Prabhupada continues in more detail here. y Prabhupada continúa en mayor detalle. How Maharaj Pariksit is qualified audience. Cómo Maharaj Pariksit es audiencia calificada. His qualification is Su cualificación es that he is Mahaparushika. que él es Mahapaurusha. But what does Purusha mean? ¿Pero qué significa Paurusha? Yeah. So Prabhupada cites two verses here. Así que Prabhupada cita dos versos, Bhagavatam 11, 5, 33, and 34. el Bhagavatam 11, 5, 33 y 34. You can all chant together. Deyam sada paribhavayanam abhistadoham tirtaspadam shivavarinchi nutam saranyam vrityartiham pranatapala bhavabdipotam vande mahapurusate charanavindam Chatva sudusya jacharya sarakya vakshman dharmishtarya vachasaya radharanyam maya mrigam dai dayeksham anvadavan Vande mahapurushate charanavindam. This meter is called Vasant Tilak. Esta métrica se llama Basantilak, Yeah, the ornament of springtime. el ornamento, el adorno de la primavera. You can imagine the spring developing with flowers starting to come and the birds starting to sing. Imagínense la primavera empezando a florecer y los pájaros empezando a cantar. And this meter is going behind everything. Y esta métrica va detrás de todo aquello. Yeah. So these are two very important verses. Estos dos versos son muy importantes. And Prabhupada doesn't give much detail. Y Prabhupada nos da muchos detalles. So I don't know. Again, maybe there's a job for Srivas. Yeah, he has the Srivas Pandit. I don't know if Vishwanath Chakravarti mentions these verses in his commentary or not. No sé si Vishwanath Chakravarti ha mencionado estos versos en sus comentarios o no. But the citation is given here, the reference, the verse number is given. Pero aquí se mencionan las citas, los versos. Yeah. So I followed this during my preparation. Según mi preparación, Yeah.
This is the 11th canto. Este es el canto 11º. And the nine Yogendras are making presentations to Maharaj Nimi. Y los 9 yogendras están haciendo sus exposiciones ante Maharaj Nimi. And Maharaj had 50 brothers, 100 brothers. Maharaj tiene 100 hermanos o algo así. Yeah, and 9 of them never got married. Y 9 de ellos nunca se casaron. Yeah, those were the 9 Yogendras. Ellos son los 9 yogendras. Yeah. So each one of them makes a little presentation to Maharaj Nimi. Así que cada uno de ellos va haciendo una presentación breve a Maharaj Nimi. Yeah, maybe not everyone, but several of them. Quizás no todos, pero algunos de ellos, varios de ellos. So one of them is talking about the different yuga avatars. Uno de ellos está hablando acerca de los diferentes yuga avatars. Then he describes Krishna and Dwapara Yuga. Describe a Krishna y en Dwapara Yuga. And then this verse occurs. And then, excuse me. And then these verses occur. Y entonces estos versos se recitan. Yeah, and our acharyas say that they're glorifying Lord Chaitanya. Y los acharyas dicen que está glorificando al Señor Chaitanya. Yeah, but this is also the verses that glorify the Sadbhuj Murti. Pero también son los versos que están glorificando a la Sadbhuj Murti. Yeah, Bhuj means arms. Bhuj significa brazos. And Sad means 6. Y Sad significa 6. So I think we've all seen this form, this Murti. Creo que todos hemos visto esta Murti, esta forma. With 6 arms. Excuse me? He has 6 arms. Tiene 6 brazos. 2 of Lord Chaitanya, 2 of Krishna, and 2 of Ramachandra. 2 del Señor Chaitanya, 2 del Señor Krishna y 2 del Señor Ramachandra. Mr. Gandharva, what are in the 2 arms of Ramachandra? A bow and an arrow. Un arco y una flecha. What are in the arms of Krishna? A flute. Una flauta. What are the arms of Lord Chaitanya? There is a lota in one hand and I think it's a danda in the other. Yeah! Or a cane, something like this. You get a free all-expense-paid vacation to Hubei, China. Where? Hubei, China. Ok. He ganado unas vacaciones a Wuhan, China. Thank you. That's where the coronavirus comes from. Yes. Es el lugar de donde se origina el coronavirus. Yeah. To preach. Para predicar. Okay. En Chinese. Yeah. So there's no, what do you say? There's no translation here. Aquí no tenemos una traducción. And Gopi Puranadana and Hridayananda Maharaj's purports are very long. Los significados de Gopiparana y Hridayananda Maharaj son muy extensos. Probably because the commentaries by the acharyas are very long. Probablemente porque los comentarios de los acharyas son también muy largos. Yeah. In some places there's 2 very nice translations. Y en algún lugar hay 2 muy buenas traducciones. It says, "Oh Supreme Lord." Dice, oh Señor Supremo. Yeah. Who are worshipped by Lord Shiva and Lord Brahma. Quien es adorado por el Señor Shiva y el Señor Brahma. In your form as Lord Chaitanya. En la forma del Señor Chaitanya. You are also worshipped by Lord Shiva and Lord Brahma. También eres adorado por el Señor Shiva y el Señor Brahma. Who are they in Gaura's pastimes? ¿Quiénes son ellos en el Gaura Lila, en los pasatiempos del Señor Chaitanya? El Señor Shiva y el Señor Brahma. Yes, no? Haridas Thakur y Advaita Acharya. Yeah. Haridas Thakur and Advaita Acharya. Who said that? ¿Quién dijo eso? Ananda Bárdano de Chile. Okay. You also have won a free all-expense paid tour to Hubei, China.
También tienes unas vacaciones de 3 días a Hubei, China. Jai Haribol. Yeah. Okay. Yeah. So, so he's worshipped by Lord Shiva and Lord Brahma. Él es adorado por el señor Shiva y el señor Brahma. Yeah. And then it also says, Y también se dice out of your mercy, que por su misericordia you have renounced the most difficult to renounce goddess of fortune. has renunciado a lo más difícil de renunciar, que es la diosa de la fortuna. And you are running after the conditioned souls Y estás yendo detrás de las almas condicionadas, who are running after Maya, quienes están yendo detrás de Maya, trying to give them your own devotional service. tratando de ofrecerles o darles el servicio, tu propio servicio devocional. So Lord Chaitanya took sannyas, El señor Chaitanya tomó sannyas, that Ramachandra was banished to the forest, Ramachandra desapareció en el bosque. Yeah, so it can be interpreted very nicely as meaning all three of these mortis. Así que podemos nosotros interpretarlo de manera muy excelente de acuerdo a estas 3 murtis. And Prabhupada mentions Sadhbhuj Murti several times in his books. Y Prabhupada menciona a esta Sadhbhuj Murti muchas veces en los libros. Everybody should worship this form of Krishna. Todos deberíamos adorar esta forma de Krishna. And you see, we worship Lord Chaitanya, Krishna, and Ramachandra. Es así como adorar al señor Chaitanya, a Krishna y a Ramachandra. And we also worship Lord Varaha. Y también adoramos al señor Varaha. These are our principal deities. Estas son las deidades principales. Okay. And so then, Prabhupada says this. This is what it means, Mahaparushika. Dice Prabhupada que esto es lo que significa Mahapaurushika. Yeah, okay. And then Prabhupada kind of repeats everything, summarizes things. Y luego Prabhupada lo que hace es repetir las cosas a manera de resumen. And this is the way the purports are organized many times. Esta es la manera en que los significados se organizan en muchas ocasiones. Yeah, you can understand how to hit a tennis ball very easily. Excuse me, Guru Maharaj, can you repeat it, please? You can understand how to hit a tennis ball very easily. A tennis ball? I Yeah, did yeah. not... El juego de tenis. Ok. Esta es la manera en que uno puede entender el juego de tenis de manera muy sencilla. No. You can learn how to hit a tennis ball. Ok. Es la manera en cómo uno puede aprender a golpear una pelota de tenis. Yeah. But after that you study and study and study. Pero luego de eso estudias. It's the same thing. Es lo mismo. Yeah. But you have to understand it from different perspectives. Pero debemos entenderlo desde las diferentes perspectivas. Just like when I'm speaking to Gandharva. Por ejemplo, ahorita estoy hablando a Gandharva. I speak. Yo hablo. Gandharva listens. Gandharva escucha. Then he speaks. Luego yo hablo. And I listen. Y Maharaj escucha. Yeah. And if he hasn't understood it properly, Y si él ha entendido de manera apropiada, then I repeat it. lo repito. And maybe from a little different perspective. Y probablemente desde una ligera, diferente perspectiva. Yeah, so that's the Srimad Bhagavatam. Ese es el Srimad Bhagavatam. Yeah, being repeated from different directions, different perspectives. Siendo repetida desde diferentes perspectivas, en diferentes direcciones. So we have to have the same attitude as Maharaj Parikshit. Así que debemos tener la misma actitud que Maharaj Parikshit. Shraddha Shabde Vishwas Kahi Sugure Doi Nishchoy Krishna Bhakti Kodi Sarva Kama Vitoy. So just by following Srila Prabhupada's process, Solamente por seguir el proceso de Srila Prabhupada, 16 enthusiastic rounds, 16 rondas entusiastas, 4 principles strictly,
4 principios estrictamente, then we will achieve all success. vamos a alcanzar todo éxito. Akama sarva kama va moksha kama udarani yativrena bhakti yogena yachite purusham param. And of course, Sukadeva Goswami has said the same thing earlier. Sukadeva Goswami ha dicho esto mismo anteriormente. If you want sense gratification, Si queremos gratificación sensorial, if you want to satisfy your love, si quieres satisfacer tu lujuria, yeah, or if you want to be free from lusty desires, o si quieres liberarte de los deseos lujuriosos, or if you are liberated from lusty desires, o si ya estás liberado de los deseos lujuriosos, the best way to achieve all these things la mejor manera de obtener todo esto is to follow Srila Prabhupada's process. es seguir el proceso de Srila Prabhupada. 16 Excuse me? 16 16 buenas rondas, 16 buenas rondas, ya. Enthusiastas, yeah. Muy And bien. the principles strictly. Seguir los 4 principios estrictamente. And again, of course, there's so many details. You know. Y bueno, siempre hay muchos detalles, But if we do this, pero si lo hacemos, then our liberation is guaranteed. nuestra liberación está garantizada. Yeah. So this is just one verse, one purport. Este es este verso y este significado. Yeah. Yeah. Boy, 18,000 verses would take, I guess, 18,000 days, maybe. Los 18,000 versos nos tomarían 18,000 días, quizás. Okay, so if we figure 300 days in the year, Así que si tenemos 300 y pico días al año, you know, what is that? Like how many days? 60 years, maybe? ¿cuántos años nos tomaría cantar un verso diario del Bhagavatam? That is 18 times 10 to the 3. Okay, it's going to be, it'll be 60 years. Take a 60 years. Más o menos 70 años. Yeah. Okay, कोई प्रश्न है? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo saber si uno es un pseudo devoto? How to know if you're a Me da miedo. pseudo-devotee. Damas primero. Okay. Ladies first. Gracias, Gurudev. Quería preguntarle, ¿las categorías Kanishta, Madhyama, Uttama son 100% espirituales o uno no puede avanzar, podría no poder avanzar por el condicionamiento de las modalidades, las cualidades personales de cada uno? Okay, entiendo como 90%. Corrección, señor Gandharva. Bienestar de todo. She's asking, You understand her question? yeah, the question is that if we can advance in the spiritual path in spite of our weaknesses, okay, or limitations. Because she's asking if these 3 categories, Kanishta, Madhyama, and Uttama Adhikari, are always material. This is what I have understood. Yes, what I understood. So, it's like anything. Excuse me? It's like anything. Es como todo. You know, where we're making a change. Estamos haciendo un cambio. There's a beginning Hay un principio and an end, y hay un final. and then there's something in between. Y hay algo en el medio, Yeah, which is neither the beginning nor the end. que no está ni al comienzo ni al final. You know, this is an archetype. Este es un arquetipo. And this is universal. Y este arquetipo es universal. Yeah, this is called a bridge. Esto se llama un puente. Yeah. So, Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari,
are the three stages of crossing the bridge. Estos son los tres, entonces, esos son los tres niveles al cruzar el puente. Yeah, Arjuna was kind of like starting like a Kanishta Adhikari. Arjuna parecía comenzar como un canista Adhikari. Yeah, he was approaching Krishna, Él se aproximó a Krishna, the Vedas, a los Vedas, yeah, with a desire to satisfy himself. con el deseo de autosatisfacerse. Yeah, he wanted to get revenge for his wife. Quiero cobrar venganza por lo que ocurrió con mi esposa. For his big brother. Quiero cobrar venganza por mi hermano mayor. But he didn't want to do it at the expense of losing his family. Pero no quería hacerlo por no perder a su familia. Yeah. So he's like Kanishta Adhikari. Eso es como un canista Adhikari. But then, out of frustration, y luego, a raíz de la frustración, the mercy of Krishna, y la misericordia de Krishna, he surrenders to Krishna. Se rinde a él. Sisyas teham sarimam te paparam. So that's Diksha. Eso se llama Diksha. Yeah. So then Krishna becomes Madhyama Adhikari Guru. Entonces Krishna se hace un guru Madhyama Adhikari. And as long as Arjuna is sincere, y mientras Arjuna sea sincero, yeah, then he keeps on crossing the bridge. Seguirá cruzando el puente. Yeah. And he gives up his material attachments. Y va abandonando, va renunciando a sus apegos materiales. So maybe we won't do this in one afternoon. Probablemente no hagamos esto en una tarde. Or 7 days. O en 7 días. Now probably, maybe, quizás. Quizás. Yeah. Maybe we'll have to do it a few lifetimes. Quizás podamos hacerlo en varias vidas, en algunas vidas. That's described in Srimad Bhagavatam also. Eso también se describe en el Srimad Bhagavatam. Why are you hearing Srimad Bhagavatam in this lifetime? ¿Por qué estamos escuchando el Srimad Bhagavatam en esta vida? Yeah, probably because we weren't complete in the last lifetime. Porque quizás no lo completamos en la vida anterior. Yeah, so we have to give up material attachments. Así que debemos abandonar los deseos, los apegos materiales. Yeah, by accepting the mercy that Krishna is sending us. Aceptando la misericordia que Krishna nos envía. Which is Goloka Kirtan. Lo que es Goloka Kirtan. And then finally we become Uttama Adhikari. Y finalmente nos convertimos en Uttama Adhikaris. Bhava Bhakti. Bhava Bhakti. And then it's not a process anymore. Y entonces ya no se trata de un proceso. Yeah, now it's more just directly, adjusting things with Krishna. Y ahora ya no es un proceso, sino estamos ya tratando las cosas directamente con Krishna. Yeah. So, okay. ¿Está bien? Muchas gracias, Gurudev. De nada. Srila Prabhupada ki jai. Ya. Hello? I have one question about, you mentioned the Sambhusha movement. No se le escuchó muy bien, pero... Harigesha. Haribol. Y ahora sí, pero... Ahí me puede escuchar, claro. Sí, Prabhu. Haribol. Ahí está mejor. Sí. Okay. I have one question. You mentioned the Sarvusha Murti in the Bhagavatam. And I remember that it's not a direct comment or participation of
Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Bhagavatam as a incarnation of Murti. And also in India, when we travel, we saw many times that the Sadbhusha Murti is Krishna, Rama, and Vamanadev. So I ask you if you can explain a little bit that, because many devotees, maybe know Gaudiya Vaishnava, see that the Murti as a Vamanadev Murti, Krishna and Rama. So la pregunta es que Guru estaba mencionando la Murti Sadbhusha, que en Prabhupada, obviamente en significado, como muchos Gaudiya Vaishnava dicen que es Chaitanya, Krishna y Rama, pero bueno, no hay tampoco mucha mención directa de Chaitanya como encarnación en el Bhagavatam, y también en India esta Sadbhusha se la ve también como Vamanadeva, Krishna y Ramachandra. Entonces le preguntaba también si en el Bhagavatam directamente, obviamente la visión de Prabhupada siempre llevarnos hacia el señor Chaitanya, pero si directamente era esta Sadbhusha como el señor Chaitanya, o también como Vamanadeva, por muchos otros devotos que no sean Gaudiya la ven de esa manera. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Yeah, this is the first time I've heard about the Vamanadev Sadbhuj Murti. Es la primera vez que escucho la presencia de Vamanadeva en el Sadbhuj Murti. So I know nothing about this topic. Así que no conozco este tema. Yeah, but I have faith. Pero tengo fe. Yeah, this is Majjhimadikar. Yeah. Es un Madhyamadikari. Yeah, that if I continue associating with Prabhupada, Que si continúo asociándome con Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, con Bhaktisiddhanta Saraswati, yeah, then all these things will be answered. todas estas cosas quedarán resueltas, quedarán respondidas. Yeah. They know everything. Ellos lo saben todo. Wow. Yeah. Ya. Thank you. Gracias. Yeah. May all your desires be fulfilled. Excuse me. May all your desires be fulfilled. Okay, que todos sus deseos se satisfagan. Yeah. And you wake up. Y que despierten. Yeah. Uh-huh. Okay, one Thank you, more Guru. question. De nada. Hare Krishna Maharaj, please accept my obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Jai. Quiero hacerle una pregunta hace rato, Maharaj, en respecto a algo que usted me ha dicho a mí directamente, que yo le he escuchado decir en clases, respecto al ego falso. Usted ha dicho que hay que suicidar el ego falso. Usado ese concepto, suicidar el ego falso. Entonces yo, desde que lo escuché la primera vez, pienso constantemente en eso y trato de hacerlo, pero me he dado cuenta que es muy difícil, porque hay como un mecanismo del ego falso, los hábitos, los comportamientos, son muy difíciles de arraigar, por lo menos en mí. Entonces me gustaría, si usted me puede dar algún dato de cómo poder avanzar en ese proceso de suicidar el ego falso. Esa es mi pregunta, Maharaj. Muchas gracias. Can you translate in English for our English-speaking audience? Yes, of course. Well, he's saying that you have used previously this term to suicide or to commit suicide to the false ego, no? And he's saying that for him it's very difficult to give away his most deep desires related to this false ego. And he knows he's your advice, but he's unable, or he feels himself unable to do it. And he wants another kind of advice to finally get rid of his material desires
and his false ego. But he's making a very sharp emphasis in this term, the false ego suicide. Okay, so Prabhupada Ki Jai. Yeah. It's the same point that Jesus Christ makes. Es el mismo punto que Jesucristo menciona. He says, Él dice, yeah, the kingdom of God is for none but the completely dead. el reino de Dios es para los, for the completely dead. Yes. Okay. El reino de Dios es para aquellos que están completamente muertos. Yeah. So we have to give up all material desires. Así que debemos dejar atrás todos los deseos materiales. And that's material suicide. Y eso es suicidio material. But if we can't do it, Pero si no lo podemos hacer, if we can't kill our puppet, si no podemos matar a nuestro títere, yeah, then we can ask Krishna to do it. le podemos pedir a Krishna que lo haga por nosotros. And, it's an unnecessary contamination on the soul. Es una contaminación innecesaria del alma. It's like a fungus growing on the soul, Es como un hongo que crece en el alma which makes us very unhappy. y que nos hace infelices. So we need to get free from this. Así que debemos liberarnos de eso. Yeah. And we can still be conscious of Krishna's external energy. Podemos seguir siendo conscientes de la energía externa de Krishna. Krishna has unlimited energy. Krishna tiene energías ilimitadas. And so if he wants us to serve in the external energy, Y si Él quiere que nos sirvamos en la energía externa, yeah, to join him in one of his incarnations, unirnos a Él en alguna de sus encarnaciones, okay, then it's very nice. entonces también está bien. But there's no real false ego. Pero no existe ese ego falso de manera real. Yeah. So, and again, we're on different levels. Así, y de nuevo, estamos en niveles diferentes. We identify with the material world. Estamos identificados con el mundo material. Then that identification starts to become more detailed. Nuestra identificación se hace cada vez más detallada. Yeah, I identify with my understanding of the material world. Yo me identifico con mi comprensión del mundo material, Buddhi. con mi buddhi. And then on the basis of that, I start to think about it. Y entonces sobre la base de eso empiezo a pensar. Yeah. And then on the basis of those thoughts, I start to acquire senses. Y entonces sobre la base de esos pensamientos empiezo a perfeccionar mis sentidos. Yeah, I adquirir, ¿no? And then on the basis of those senses, then I want sense objects. Y sobre la base de esos sentidos, excuse me, I want sense objects. deseo los objetos de los sentidos. Yeah. So an animal, whenever they see something or want something, they just try and take it. Como un animal que apenas desea algo, intenta obtenerlo. So if you just take fruit from the market and start eating it, people will give you problems. Y si vas al mercado y empiezas a comerte la fruta que ves, vas a empezar a tener problemas. Yeah, sex, food, shelter. Ocurre lo mismo con el sexo, con la comida, con el refugio, con casas. But if animals do these things, Pero los animales son los que hacen estas cosas. yeah, nobody feels that they're guilty Y ellos no se sienten para nada culpables, because they are animals. porque son animales. You know, we've renounced the animal body Nosotros hemos renunciado al cuerpo animal and to take a human body. para poder obtener un cuerpo humano. Yeah. So it's a gradual process. People are on different levels.
Es un proceso gradual y en él se encuentran personas a diferentes niveles. Some people think, Algunas personas piensan if I don't get a cigarette, I will die. que si dejo el cigarro voy a morir. Yeah. And so then somebody renounces tobacco. Y de repente hay alguien que renuncia al tabaco. Yeah, by understanding the real situation. Después de entender la situación real. Prabhupada says, Prabhupada dice, artificial renunciation la renunciación artificial can sometimes create worse problems nos puede ocasionar a veces peores problemas than the original attachment. que el apego original. So we can't use this as an excuse. Así que no podemos utilizar esto tampoco como una excusa. We are going to suffer Vamos a sufrir if we go on smoking. si continuamos fumando. Yeah. Every year, 500,000 people, 500,000 people die in the United States from tobacco. En cada año en los Estados Unidos muere 500,000 de personas a causa del tabaco. The next biggest cause of death is not eating properly or getting enough exercise. Excuse me, Guru Maharaj. No. The next biggest cause of death is not getting enough exercise and eating improperly. La siguiente causa de muerte será debida a hábitos alimenticios inapropiados And I think y no hacer alcohol, ejercicio. I think alcohol is the third. Y creo que el alcohol representa la tercera causa. Yeah. But they're not talking about these. No estamos hablando de about what? About these things. No estamos hablando de esto. We're talking about one virus. Estamos hablando ahora de un virus. Yeah, and probably the number of deaths is insignificant compared to these other things. Y probablemente el número de muertes es insignificante comparado con estas otras causas. So we're going to suffer if we go on smoking. Así que vamos a sufrir si es que continuamos fumando. Yeah, but we have to learn how to renounce that in a very real sense. Así que debemos aprender a renunciar en un sentido real. Yeah. And so Prabhupada gives a very, very broad program. Así que Prabhupada nos ofrece un programa muy extenso, muy amplio. And different things are proper for different people. Y diferentes actividades son apropiadas para diferentes personas. Yeah. Okay. So maybe we'll stop here. Vamos a detenernos aquí. Yeah. So everybody can cook breakfast for Krishna. Así que todos podamos preparar el desayuno para Krishna. Pancakes Panqueques with maple syrup. con jarabe de maple. Okay. So thank you all very much. Muchas gracias a todos. Chant Hare Krishna and be happy. Canten Hare Krishna y sean felices. Hare Bol. Jai. Hare Krishna. Yes, thank you very much. Gracias. Krishna, muchas gracias. Hare Krishna. Haribol, Gurudev. Gracias por cantar. Muchas gracias. Namaskar, Maharaj. Bye. Gracias, Gurudev. Gracias, Prabhu Ganga.